जय जगन्नाथ। आज भल कथा छुआ मन रख। आज आलोचना करिया धर्म कौन बुझी होची ना। धर्म संसार रे कौन धर्म गोटे जिनस एमती मन रखिता ताकू कौन हम धरी हुए नहीं। धर्म को धरी हुए नहीं, धर्म को धारणा करी हुए एवं धर्म को अनुभव करी हुए। धर्म ध्रु धातु म प्रत्यय है धर्म है। धरित्री जहाँ को धारण करी धर्म। वास्तव में धर्म कौन आम ठाकुर पूजे ये कौन धर्म? ये गोटे माध्यम। मठ मंदिर आश्रम ये सब कौन गोटे गोटे माध्यम। तमे मठ मंदिर आश्रम मानक रहिले जो भाव कौन होची परिप्रकाश होची तमे ताकू नहीं निज घर मानक से भाव को परिप्रकाश करा। फल कौन हम मठ मंदिर जो शांति आसे तम घर मानक से शांति फेरी आस। बुझी बोले धर्म बोली जो दुईटी अक्षर संसार मध्य रे सारो ठाकुर पूजिले कि लाभ मिलिब कर्म बांकटे जार। बोले जार कर्म बांक से ठाकुर पूजिले किसी महत्व नहीं। एति मन रखि था धर्म बोली जो दुईटी अक्षर जगत मध्य रे सार। बुझी होची ना। ये धर्म करिवा पाई प्रभु ये धर्म रक्षा करिवा पाई जुगे जुगे मर्त्य मंडल रे आविर्भूत होता। श्रीमद् भगवत गीता प्रमाण दिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्म्यं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये जो धर्म बोली जो दुईटी अक्षर आपको रक्षा करिया पाई महाप्रभु निराकार रु नराकार शरीर धारण करी कौन करती दुष्ट को संहारण करती धर्म को स्थापन करती जो आई से पढ़ाती। महाप्रभु दुई भाग रे आसंती केमिति गोटा अवतार रूप में आसंती गोटा अवतारी रूप में आसंती। कोटि दुष्ट को संहार करी धर्म स्थापन करांती कोटि गुरु रूप में आसिकी मध्य धर्म रक्षा करती। ठाकुर अभिराम परमहंस कहती सदचित आनंद गिरिधारी श्याम गुणी गुण निर्गुण सगुण राम अवतारी अवतार सब तुम्हें राम राम दी राम दी राम दी राम। बुझी धर्म बोली जो दुईटी अक्षर ये हूँ संसार मध्य सार। प्रभु ये धर्म को रक्षा करने अवतार हुंती अवतारी मध्य हुंती। बुझिपार ना बुझिपार ये धर्म उपरे महापुरुष कौन कहते कहले धर्म बोली जो दुईटी अक्षर हेजी न पारिबे केही ठाकुर पूजिले कि लाभ मिलिब कर्म जार हृदय नाही। जो माने कर्म करती ना
ଖାଲି ହରି ହରି କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ତମେ ଦେଖିବ ହୁକୁମ ଦେଇ ଚଳନ୍ତି ନାଇଁ ନା, ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। କର୍ମ କର, କାରଣ କର୍ମକୁ କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନକ ବିଚାର। କି କର୍ମ କରି ହେବି ପାରି, କି କର୍ମ କରି ହେବି ପାର, କହେ କମଳାର ବର। ଅକର୍ମ ବାସୁଦେବ ପୂତି, କର୍ମ କରିଲେ କିଏ ଯାଆନ୍ତି। ଅକର୍ମ କର, ତାହେଲେ ଭବ ସଂସାରରୁ ତମେ ତରିଯିବ। କୁକର୍ମ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଅକର୍ମ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କର କର୍ମ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲେ ସେ କର୍ମକୁ କର, ତାହେଲେ ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିଯିବ। ପ୍ରଭୁ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଇଏ ଚଳିବ କେମିତି? କଣ ବସିଲେ ଚଳିବ? ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଗୋଡ ଦେଲେ। କର୍ମ କରିକି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକୁ ଚଳା, ତାପରେ ହରି ହରି ହୁଅ। ତମେ ସବୁ ଦେଖିଦବ ସିରିଏଲ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲଗଉନଥିଲେ। କାହିଁକି? କର୍ମ କରିବା ସହିତ କଣ କରୁଥିଲେ? ଜଗତକୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ। ହେଲା, କର୍ମ କଲେ ସିନା ଧର୍ମ ଆସଇ। ଯାହାର କର୍ମ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ। କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କର, ତାପରେ ଜଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଗୃହ କର୍ମ କରିପାତ, ବିହିତ କର୍ମ କରି, ତେବେ ସେ କର୍ମକୁ ପାତ କେହି ନୁହେଁ ସରି। ଯିଏ ନିଜର କର୍ମ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଗତର କର୍ମ କରିପାରିଲା, ତାଙ୍କ ପଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଠାକୁର ମହାପୁରୁଷ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଠାକୁର ପୂଜିଲେ କି ଲାଭ ମିଳିବ? କର୍ମ ଯାହାର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଯିଏ କର୍ମ ଠିକ ନ କରି ଖାଲି ହରି ହରି ହୁଏ, ତାର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। କର୍ମ କରିଲେ ଧର୍ମ ଆସଇ, କର୍ମ ଗୋଟି ମୂଳ ଗୁରୁ। କର୍ମ ବିନା ନାହିଁ ସଦା ଗତି ମୁକ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କଳ୍ପତରୁ। କହିଲେ କର୍ମ କରିଲେ ଧର୍ମ ଆସଇ, କର୍ମ ଗୋଟି ମୂଳ ଗୁରୁ। କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, କର୍ମ କର। କର୍ମ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ବୁଝିଗଲା ନା? କର୍ମ ବିନା ନାହିଁ ସଦା ଗତି ମୁକ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ କଳ୍ପତରୁ। ଯାହାର କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ନାହିଁ, କର୍ମ ଠିକ ନାହିଁ, ଯାହାର ଗତି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ରୂପରେ କଣ ହେଲେ? ଆବିର୍ଭୂତ। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ଥିଲା, ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ଚାରି ବେଦକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ବଢିଆ କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ସଂସାରରେ ଧର୍ମ କଣ? କହିଲେ ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ରୁଚି, ବୈଷ୍ଣବ ସେବନ, ଏହା ବିନୁ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଶୁଣ ସନାତନ। କଳିରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମ କ୍ଷମା ନା? କହିଲେ ଜୀବକୁ ଦୟା କର, ନାମେ ରୁଚି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଶ୍ରଦ୍ଧା କର। ବୈଷ୍ଣବ ସେବନ, ସେବନ ବୋଲନ୍ତି ଖାଇବା ନା? କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ କଣ ଖାଇବ ନା? ପୁଣି ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କର। କୋଉ ବୈଷ୍ଣବ? ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲନ୍ତି କଣ ନା? ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ। ଫେରେ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗୁରୁ। ଜୀବକୁ ଦୟା କର, ନାମକୁ ଅନୁସରଣ କର, ଗୁରୁ କୃପା ବହନ କର। ତାହେଲେ ଧର୍ମର ମରମ ଜାଣିବ, ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିଣ ଯିବ।
या बिनु धर्म नाही शुण सनातन। आ कार्तिक मासरे हबिष करी मार्गशीर मास प्रथम दिन छाड़ से दिन कौन करी पार्टी खराब हो गला कौटी चिकेन मटन माछ दब आणिकी खाय एटा कौन विधि विधि नुह छाड़ खाइर अर्थ कौन तुम पूर्व पुरुषे कहबी। जय जगन्नाथ से प्रभु सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंदे गवा हरि बोल।